ओह हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में। याद है हमने सीखा था कि दुनिया में हर चीज मादे से बनी हुई है। हर चीज दुनिया में, बादल हो या दरख्त, इमारतें हो या तालाब, हर एक चीज मादे से बनी हुई है। याद है हमने ये भी देखा था कि मादा अपनी 3 तिब्बी हालतें इख्तियार कर सकता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने ये भी पढ़ा है कि मादा छोटे छोटे जरों से बना होता है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। आज हम देखेंगे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस में एटम्स का रवैया किस तरह मुख्तलिफ होता है। आज पिंकी, जोजो, चिंटू और रानी अपने अम्मी अब्बू के साथ बकरा मंडी जा रहे हैं, यानी तालीमाबाद में ईद की तैयारियां शुरू। ओफ, इस गाड़ी में सब इतना करीब करीब बैठे हैं, एक दूसरे को धक्का मारने के अलावा हिलने की जगह तक नहीं है। जैसे ये सब गाड़ी में बिल्कुल फंस के फिट आए हुए हैं, इसी तरह पता है ठोस अशिया में ज़रात बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। The particles in a solid are tightly packed together in order. There are strong forces between them. The particles vibrate in their position. Solids cannot be compressed easily. That is why solids have fixed shape and volume. ठोस अशिया या चीज़ों के ज़रात एक दूसरे के साथ ख़ास तरतीब में मजबूती से जुड़े होते हैं। इनके दरमियान ताकतवर पुरकशिश कुव्वतें मौजूद होती हैं। ज़रात अपनी जगह पर रहते हुए थरथराते हैं। ठोस अशिया को आसानी से दबाया नहीं जा सकता, इसलिए ठोस अशिया मखसूस शक्ल और हुजम रखती हैं। ठोस अशिया में ज़रात बिल्कुल ऐसे ही पाए जाते हैं जैसे ये बॉल अपनी जगह पर हिल रहा है। इस तरह सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में ज़रात मुसलसल हिलते रहते हैं, लेकिन सॉलिड्स में ये ज़रात एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते। इसी तरह पिंकी, जोजो, रानी, चिंटू और उनके अम्मी अब्बू अपनी जगह पर तो ज़रूर हिल सकते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ठोस अशिया जिन छोटे छोटे हिस्सों से बने होते हैं, इनके बीच ताकतवर पुरकशिश कुव्वत मौजूद होती है, इसलिए ठोस अशिया को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। ठोस अशिया की एक और ख़ास बात यह है कि ये मखसूस शक्ल और हुजम रखती हैं। चाहे हम इस ईंट को ग्लास में रखें या प्लेट में या बाउल में या किसी भी और बर्तन में रख दें, इसकी शक्ल भी वही रहेगी और हुजम भी वही रहेगा। बच्चों, करीब करीब रहना, दूर ना जाओ, बहुत रश है। जैसे हमने अभी सीखा कि ठोस अशिया में ज़रात सिर्फ अपनी जगह पर ही हिल सकते हैं, मायात अशिया में ज़रात एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। पहले बच्चे गाड़ी में इतना फंस फंस कर बैठे थे, लेकिन अब कम से कम थोड़ी सी तो गुंजाइश मिली है इन बेचारों को। The particles in a liquid are very close to each other, but not in an order. The attractive forces between them are strong but weaker than solids. The particles can move away and towards each other, which is why liquids can flow. Liquids cannot be compressed easily because their particles are quite close to each other. Liquids have fixed volume, but their shape is not fixed. They take the shape of the container they are in. मायात के ज़रात एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, लेकिन इनमें तरतीब नहीं होती। इनके दरमियान ताकतवर कुव्वतें मौजूद होती हैं, लेकिन ठोस अशिया के मुकाबले में कमज़ोर होती हैं।
ان کے ذرات ایک دوسرے کے قریب اور دور جا سکتے ہیں، اسی وجہ سے مائعات بہہ جاتے ہیں۔ مائعات کو آسانی سے دبایا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے ذرات کافی قریب ہوتے ہیں۔ مائعات کا حجم مخصوص ہوتا ہے لیکن شکل نہیں، وہ برتن کی شکل اپناتے ہیں۔ مائعات میں ذرات نہ صرف اپنی جگہ پر ہلتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جگہ بھی بدل سکتے ہیں اور بلکہ ایک دوسرے کے تھوڑا قریب اور دور بھی حرکت کر سکتے ہیں۔ ٹھوس اشیاء کے مقابلے میں مائعات کے ذرات میں کوئی ترتیب نہیں اور ان کے بیچ قوتیں ٹھوس اشیاء کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہیں، اسی وجہ سے مائعات بہہ جاتے ہیں۔ اگر پانی کو بالٹی میں ڈالیں تو پانی بالٹی کی شکل لے لیتا ہے اور اگر زمین پر ڈالیں تو گر کر پھیل جاتا ہے۔ ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ یہی سوچ رہے ہیں نا؟ یہ اس لیے کیونکہ مائعات کے ذرات ایک دوسرے کے قریب اور دور جا سکتے ہیں تو پانی بہہ سکتا ہے، تبھی ان کا حجم مخصوص ہوتا ہے لیکن شکل نہیں۔ پانی کی تعداد اتنی ہی ہے اس مثال میں، لیکن ہر بار اس کی شکل بدل گئی۔ ہائے، کچھ تو گھٹن کم ہوئے۔ اب پنکی، جوجو، چنٹو اور رانی آرام سے ادھر ادھر پھر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا ایک بکرا چن سکیں۔ پہلے تو ہلنے کی جگہ نہیں تھی، جیسے اب پنکی، جوجو، رانی اور چنٹو کے لیے بہت ساری جگہ ہے منڈی میں پھرنے کے لیے، اسی طرح گیسوں کے درمیان کم سے کم قوتیں موجود ہوتی ہیں، اسی لیے گیسوں کے ذرات آزادی کے ساتھ ہر سمت میں حرکت کرتے ہیں۔ کیونکہ گیسوں کے ذرات کے بیچ اتنی کھلی جگہ ہوتی ہے، گیس نہ مخصوص شکل اور نہ ہی مخصوص حجم رکھتے ہیں۔ The forces of attraction between the particles in gas are very small. There is more distance in the particles of a gas compared to in a solid or a liquid. Gas particles move freely in all directions. They constantly collide with each other and with the walls of the container they are in. In this way, they exert pressure. Gases have no fixed shape or volume. گیسوں کے ذرات کے درمیان بہت کم یا بالکل کوئی قوتیں موجود نہیں ہوتی۔ ٹھوس اور مائعات کے مقابلے میں گیسوں کے ذرات کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ گیسوں کے ذرات آزادی کے ساتھ ہر سمت میں حرکت کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور برتن کی دیواروں کے ساتھ مسلسل ٹکراتے رہتے ہیں، اس طرح وہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ گیس نہ مخصوص حجم اور نہ ہی مخصوص شکل رکھتی ہیں۔ عید کی تیاری تو پکی ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کم رش سے زیادہ رش اور زیادہ رش سے بند گاڑی میں سفر کرنا پڑے گا، بالکل ایسے کہ گیس سے لیکوڈ اور لیکوڈ سے سالڈ کے ذرات کی حرکات میں تبدیلی آتی ہے۔ آؤ دیکھیں آج ہم نے کیا سیکھا۔ The particles in a solid are tightly packed together in order. There are strong forces between them. Solids cannot be compressed easily. That is why solids have fixed shape and volume. ٹھوس اشیاء یا چیزوں کے ذرات ایک دوسرے کے ساتھ خاص ترتیب میں مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں۔ ذرات اپنی جگہ پر رہتے ہوئے تھر تھراتے ہیں۔ ٹھوس اشیاء کو آسانی سے دبایا نہیں جا سکتا، اس لیے ٹھوس اشیاء مخصوص شکل اور حجم رکھتی ہیں۔ The particles in a liquid are very close to each other, but not in an order. The attractive forces between them are strong, but weaker than solids. Liquids have fixed volume, but their shape is not fixed. They take the shape of the container they are in. مائعات کے ذرات ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن ان میں ترتیب نہیں ہوتی۔ ان کے درمیان طاقتور قوتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ٹھوس اشیاء کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہیں۔ مائعات کا حجم مخصوص ہوتا ہے لیکن شکل نہیں، وہ برتن کی شکل اپناتے ہیں۔ The forces of attraction between the particles in gas are very small. There is more distance in the particles of a gas compared to in a solid or a liquid. Gases have no fixed shape or volume. گیسوں کے ذرات کے درمیان بہت کم یا بالکل کوئی قوتیں موجود نہیں ہوتی۔ ٹھوس اور مائعات کے مقابلے میں گیسوں کے ذرات کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ گیس نہ مخصوص حجم اور نہ ہی مخصوص شکل رکھتی ہیں۔